Hi guys. Hi Turvel. Sorry, ngayon lang nakapag-live. Wait. Hello. Hi Andre. Hi Steven. Hi sa ating 1.9 viewers. Hi Aiza Alovera. Hi Vian Shai Embesa. Hello. So yun, dapat magla-live ako nung nakaraang araw pa. And then kahapon. Kaso di po ako nakapag-live. Hi Dominic. Hi Len Zerap. Hi John Victor. Hi Allen Lazok Licodin. Hi Ziz Artizuela. Hi Carl. Hi Deo. Hi Joshua Pineda. Yay, meron na tayong 3.2 viewers. Hello. Hi Joseph. Kamusta ka na? So yun guys, sa mga taga Laguna, kita-kits po tayo. B2B Laguna. Hi Dieter. Hi Gilbert. Hello. Hi, shout out naman sa mga civil engineering na nag-study for board exam. So yun guys, good luck, kaya nyo yan. Alam kong kaya nyo yan. Hi Neil Frances. Hi Len Zerep. Hindi naman ako mauntog. Pa-shout out po kay Michael Leoncio. Hello. Sa Laguna bukas, sa SM Santa Rosa, Laguna po. Andun kami, B2B. Shout out po sa Lugaw Squad at sa ex ko po, kay Bambam. Pa-shout out kay Kuya Jed at kay Vong. Sino pa ba? Hindi ko Wait. Ayun, ang dami ng viewers. Meron na tayong 4,000. Hi Edwin Abela. Hello po. Pa-shout out po sa lahat ng MASCOM ng University of Caloocan City. Hello dyan. Yun, medyo malapit lang kami sa UCC. Pa-shout out Idol Jonel Atayde, birthday boy. Hi birthday boy. Ayun, so good luck and more birthday to comes. Hi po, I'm Alvin from Singapore. Pa-shout out naman sa mga
Aircraft Mechanics Singapore. Hello dyan sa mga mechanics, sino pa? Hi, Jeric B. Labian. Pa-shout out si Judel kay pogi niya po para shout out sa mga marino ngayon na nakikipagsapalaran sa mga alon. So, ayun, shout out po talaga dyan. Kasi, yun, papa ko kasi seaman din. So, ingat po tayo lagi. Hi, Arman James Orielo. Hi, Pat Doms. Hi, Gohar Aman. Hi, Lenzerep. Oh, si Lenzerep. Ang active, ah. Joshua Panes. Oo nga, kakaiba. And I wanna give it to you. You should nip shining so bright. Champagne. Welcome. Pa-shout out sa Danao family from Tacloban City. Hello. Sa mga nagiinuman dito, Warren and Company. Mga nagiinuman. Pa-shout out kay Joshua D. Yan. Belated Happy Valentine's. Pa-shout out sa pangalan ko. Hi, John Cruz. Hello sa'yo. Kamusta Valentine's nyo? Janro Cartedio. Hello. So yun guys, maya-maya mag-out na ako. Kakain pa ako. Kumain na ba kayo? Hi, Leomong. Yung pula sa ako tigyawat. Tinitigawat ako. Nakalimutan mo i-shout out ang Team Puyat, Lodi. Baka pwede naman best. O naman best. Pa-shout out naman po Kenneth Monica. Hello, Kenneth. Hi kay Jeshina May Estique Aldepola. Hello. Hi, Big Shock. Hi kay Julius Recal Ramos. Hi, Hems Garcia. Hi kay Carcob Almin. Tsaka pati sa mga barkada ko na sila. Ano to? Patrick, Christians, James, Calvin, Harold, Denver. Hello sa inyo. Oh, dami naman viewers. Daming active. Hi, Nico Hugo Dokina. Hi, KM Polo. Pa-shoutout naman po kami si KM J. Pugoy, Masjid at Ivan. Ha! Hi, Mayvin Tolentino Lumanlan. Hello. Ate, pabati po ako. Birthday ko po ngayon. Hi, John J. Domingo. Happy birthday sa'yo. Hi, Julius Guzman Alcantara. Hi kay Roy Torcelino. Pa-shoutout naman po sa boyfriend ko na si Jason Madrona Rempilo. Hi daw po, sabi ng girlfriend nyo. Pa-shoutout sa pasabi ang pogi ko.
Pogi mo, Kem, loyal. Wow, loyal ba talaga? Charot. Shining so bright. Champagne. Daming online na. 11 na. Hi kay Jeffrey A. Escanio. Hi kay GC Darwin. Hi kay Mel Mayo Dex. Hi kay Daniel Joshua Bonina. So, yun. Kasi last time, nag-live, tapos na-delete. Kasi daw, ano ba yun? Yung parang, yung mga song, ba yun, mga music, bawal daw yung ganun. Sino pa ba? Hi, Renante Mandroy Peria. Hi kay Alvin Silvano. Hi sa akin. Hi, J.A. Aruta. Hello. Pa-shout out ni Rizan at ng grade 8 Science Class sa Don Sergio Osmeña. Hi, Don Paul. Hi, Kevin, our Arcelon Christians. Hi, Dan Rick Cruz. Hi, Chris King. Hi, Joy Sanbuzon. Hi, Sandy J. Hi, Genesis Ditan. Hello. Hi, Chris Cartoligida. Hi, Ram Antonio. Ano oras ba tayo? Nag-live? 11. Mamaya mag-out na po ako. Hi, Dave Jacob. Hi, Kevin Bernio de la Peña. Hi, kay Marvin Olivia. Hi, kay Mark Donhill. Hi, kay Jomar Chris Banyas. Hi, JC yan. Kawai. Hindi po talaga ako totally admin. Ayun, mag-live lang. Nag-live lang daw talaga. Mag-live lang daw ako. So, yun. Sila tropang Walter. Hi, Dats. Galit ka na, Dats. So, yun guys. Wait lang po.